vlogs. So आज guys আমি রথ যাত্ৰালৈ ওলাইছো আমি তিনজন ওলাইছো সলুতা হৈ তাৰ পিছত ভাইটি আছে দীপাকৰ আৰু মই ওলাইছো আমি বাইকতে গৈ আছো তো আজি গৰমটো বহুত আছে গৰমো বহুত লাগিছে আপোনালোকে চাই থাকক আমি নতুন এটা ভিডিঅ' লৈ আপোনালোকক জনাইছো तोके देखी गोरी मोके नशा चढ़ेला महुआ के रस गोरी पिया देले का तोके देखी गोरी मोके नशा चढ़ेला महुआ के रस गोरी पिया देले का चोरी चोरी देखी मोके मुसकले महुआ के रस पिया ले चोरी चोरी देखी गोरी मुसकले महुआ के रस पिया ले গৈ আছো কোনোদিনো যোৱা নাই আজি প্ৰথম গৈছোঁ কুমচাং বৰডুবি ৰথ যাত্ৰা আৰম্ভ হয় পূজা আলোচনা হয় দেখা নাই জেগাটো আপোনালোকে চাই থাকক আপোনালোকে চাব পাৰিব আৰু লগতে ময়ো চাম আৰু ফাৰ্ষ্ট টাইম গৈছোঁ আৰু ৰাস্তাটো পাই গ'লোঁ বহুত বিচাৰিলোঁ বহুত মানুহবিলাকক সোধা সুধি হ'ল এতিয়া ৰাস্তাখিনি পাই আহিছোঁ ৰাস্তাটো অলপ বেয়া আছে অলপ ইমানো বেয়া নহয় এতিয়া মন্দিৰটো কিমান দূৰত আছে দেখা আছোঁ আপোনালোকে চাই থাকক গাইজ ফাইনেলি আমি পাই গ'লোঁ কুমচাং 4 নম্বৰ লাইনৰ জগন্নাথ মন্দিৰ এইটো ৰোডটো হয় আপোনালোকে চাই থাকক এই ৰোডটোৱেদি জগন্নাথ বাবাক অনা হ'ব ইয়াত আমি বহুত মানুহ ভিৰ চাইছোঁ আমাৰ বেছিভাগ আমাৰ বাগজানৰে বেছি মানুহ দেখি পাইছোঁ ওচৰ পাজৰে বহুত মানুহ আছেই এটা সুন্দৰ ভক্তি ভাৱনাৰে চব মানুহ ইয়াত আহিছে পূজা অৰ্চনা কৰিবৰ কাৰণে এতিয়া জগন্নাথ বাবাক লোৱা হৈছে মন্দিৰৰ পৰা আৰু ৰথত বহা হ'ব তাত চবেই মিলিজুলি শাৰী পাতি ৰছী বন্ধা হৈছে ৰথটোত চবেই টানি বৰডুবিলৈ লৈ যাব Jagarnath Mohaprobhu ke 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 Balaram Baba ke Putra Mata ke Jagarnath Mohaprobhu ke Putra Mata ke Balaram Baba ke Jagarnath Mohaprobhu ke Balaram Baba ke Putra Mata ke Jagarnath Mohaprobhu ke
जगन्नाथ महाप्रभु के बलराम बाबा के बलराम बाबा के माता के जगन्नाथ महाप्रभु के बलराम बाबा के सुभद्रा माता के 7 नंबर की शोभा यात्रा की जय जगन्नाथ की सुभद्रा माता की सुभद्रा प्रभु की दीपांकर जगन्नाथ গাছিয়াত যিমান মানুহ আছিলে চব বাহিৰলৈ ওলাই গৈছে চবে শাৰী পাতি থিয় হৈছে এতিয়া ৰথটো ৰছী বান্ধি দিয়া হৈছে এতিয়া চবে ৰছীটো টানি বৰডুবিলৈ লৈ যাব চবে ভক্তি ভাৱনাৰে ইয়ালৈ আহিছে ভগৱানৰ দৰ্শন কৰিছে চবে আজকের যাত্রাটা কিরকম লাগছে আজকের যাত্রা আর এবার বহুত মজা লাগে ঠিক আছে जगन्नाथ महाप्रभु सीधा करो आराम से और है से चलता छोटा छुआ जी बेसी जिगारी और छुआइए दर्शन करिए साइड करेगा माँ बाप से अनुरोध आए छोटा छुआ आए से छुआइए सबने साइड करेगा थोड़ा सा धीरे धीरे चलिए आप लोग थोड़ा धीरे चलिए ज्यादा स्पीड हो रहा है इसलिए आप लोग धीरे से चलिए आराम से चलिए और जयकारा जय घोष देते हुए चलिए बोले महाप्रभु जगन्नाथ प्रभु की जगन्नाथ महाप्रभु की हेलो लाइनटा सीधा करवा लाहे लाहे जाबा आराम से जाबा आराम से जितना
যিহেতু এখন ৰথ আমি গম পালিয়ে যে তিনালি পहुँचलेगे खंतेक पिछते प्रभु के दर्शन सब पे आराम से श्रद्धापूर्वक नवेंद्र को अनुरोध जनाती लगते जेहेतु सामने स्पीड लेकर है सबको ध्यान पूर्वक और भालो से रथ के लेके स्लो में लाहे लाहे सीधा 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 रुक जाइए नहीं है अभी भक्तगण का दर्शन बाकी है प्रभु के दर्शन करके खातिर आदमी गुला आते हैं उनके खातिर हम 10 मिनट समय हमने लगो थी 10 मिनट पीछे हमने यात्रा बरडुबी থেকে आरंभ करबो उनके खातिर बेसी समय नहीं थोड़ा सा और हमने आगवाबो टुकुंडा रास्ता में ब्लॉक हो जाते हैं खातिर थोड़ा सा बेसी नहीं टुकुंडा डंडा बेसी थोड़ा सा सिना टुकुंडा डंडा मनोकामना सब आके आशीर्वाद हिसाब से ग्रहण करबें आशीर्वाद हिसाब से सेवा करबें अच्छा नहीं बोल के हमने प्रभु के यात्रा बोर्डुबी में लगे जाती धीरे 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 एकदम लहे लहे करके एकदम आराम से जाओ ढीला करो भात का रस्सीटा ढीला कर दो भात का रस्सीटा कृपया आप लोग ढीला कीजिए आप लोग ये रस्सी ढीला कीजिए रस्सी ढीला कीजिए नाइट टाइम नोबा दीदी समय सिटी मारो थे नाइट टाइम धीरे धीरे आराम से कादो रास्ता लगे एकदम छोटे छोटे छुआ लगे बचाई के ये तो कादो रास्ता है ऊपर रास्ता है वैसे जगन्नाथ महाप्रभु के एकदम आराम से रहे जाए लगे ये तो रास्ता में एकदम ऊपर खबर सो गाइस আমি এতিয়া ঘৰ যাম তো বহুত দেৰি হৈ গ'ল তো বহুত দেৰি কাৰণে এতিয়া ৰাতিও হ'ব পাৰে আমাৰ ঘৰ দূৰ আছে ৰাতিটো নহয় হ'লেও মানে নামটো নাযাওঁ আৰু গধূলি হৈ যাব তো এতিয়া ওলাম আৰু ঘৰ যাবৰ কাৰণে দৰ্শন কৰিলোঁ ভগৱানৰ ভাল লাগিল আহি